ইডিয়া আজমৰ গ্লাবৰ খবৰ জানাই আছে হলে বি ভিডিও শুনা কৰাই দে আপোনাক একটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনাৰ ভিডিও খুজি পাইছে বলে লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নকৰিবি আৰু যদি কোবা অন্য আছে বলে সাবস্ক্ৰাইব কৰনা বেল আইকন দবাই না অল দে কৰনা কিবি হতা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপডেট চাবলৈ কাৰণে First year say itu bishi shocking la khobor ekta hone ase ki China de 4800 boxes of ice cream de doile itu 4800 ice cream laga box de COVID-19 positive test kurise wado dekhibo ase itu le kwana cha manu khan bai packing kore tu itu positive thake khamra packing kora bra lagina thakibole ase wado dekhibo ase আৰু the next আছে ইটো উত্তৰ প্ৰদেশ লাগা একটা জায়গা দে বেশি ইটো হসপিটাল দে কেয়ারলেস কৰা লাদু দেখিব আছে ইতিয়া ইন্টারনেট দে বেশি চর্চা আছে ইটো হসপিটাল লাগা বেড দে হসপিটাল লাগা মানুহ খমা লাগা জায়গা দে কুতা পাহাড়ে বেলা লাগা স্ট্রিট টক তো জায়গা পোৱা লাদু দেখিব পাৰি ইতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া দে বেশি চর্চা জাদু দেখিব আছে ইটো দলে মই আপোনাক কি লগা আছে বলে ইন্ডিয়া লাগা কি হালাত যায় আছে ইটো জানাই দিবলৈ কাৰণে হি কৈ দি আছে আৰু the next আছে Prime Minister Narendra Modi bra Saturday din day rupees 1000 crore dole start of India seed fund day taibra itu release kuri dia lado dekhiyo barshe itu du le taibra wase ki true itu bra beshi itu start up khule bra improvement hobo mogana economy de aru itu bra job bi employment bi beshi create kuribo aru beshi manu laga beshi jaga de manu life save kuribo itu kane itu launch kuraise hoto dekhiyo barse আৰু the next আছে Odisha do le first state আছে India de ki COVID-19 vaccine do jagali da hamra rukwashe ede da kan health minister bra wase bishi jalak ekda dangor use korise ki jagali 16th of January do sob India de vaccination drive thaiche to da hamra wase idu 16 de maribole dibi tandu huni sabo aro side effect ase na nai idu sabi de maribo wena jagali namra gina postpone gure lado dikhibo bra apnake dibi janai di ase আৰু the next আছে PM Modi bra idu bi কৈ আছে কি তাই bra idu COVID-19 vaccine first launch কৰা তামদে কি দুটা doses লবলে কাৰণে দলে না পাউৰিব লাগে ইটো তো মাস আছে কলা তো দেখিব আছে first dose লৈছে আৰু ইটো second day না পাউৰি কেনা লব লাগে কটো দেখিব আছে ইটো দলে expert কামৰা কৈ আছে কি ইটো 1 month নিচিনা কে ৰাখিব লাগে first dose লৈ না second dose লবলে ইটো মিস না কৰিব লাগে কোনা তাই কটো দেখিব আছে আৰু the next is North Korea idu Kim Jong Un leader thakela du ta hamra dunia laga sobse powerful idu khatarnak weapon launch kurala du dekhibo ase ta hamra new submarine ballistic missile launch kurala du dekhibo ase আৰু the next is the global firepowers 2021 military strength ranking day idu mane ase ki dunia de military laga army laga banduk kuli laga de kiman strong ase dunia de idu laga asate judge kura de idu Bangladesh tole 45th most powerful military dunia de daibi dikhibo barse among South Asian nation de mon India laga military dole strongest de rank ura lado dikhibo barse aru dula next day Pakistan second most powerful ase wala to dikhibo barse India la next day Afghanistan dole 75th position de dikhibo barse Sri Lanka 79th de dikhibo barse Nepal 119th de dikhibo barse aru Bhutan dole basic kumdi least strong country idu 138 position dikhela to dikhibo barse aru ede Maldives dole include nai wadu dikhibo barse আৰু the next আছে মই আপোনাকে every time গৈ থাকি আছে Tesla লাগাব পৰে হলিবি কুমা পাবা আমাক দুনা চান থাকিব কি Tesla কো আছে না Tesla দু লেকটা গাড়ী লাগা কোম্পানী লাগা নাম আছে Maruti Suzuki Tata গোৱা নিচিনা ইনে আপোনাৰ সিম্বল পৰা বুজিলবি তো ইটো নিচিনা একটা আছে ইয়াদে দলে ফিউচাৰ লাগা আমরা বেশি ডেভেলপ কৰি আছে তাহাঁতো ইলেক্ট্ৰিক লাগা আছে বেছিভাগ আৰু ক্লিন এনাৰ্জি ইউজ কৰি লাগা আছে আৰু সবচে ইতিয়া বেছি দাম বি চাই আছে ইণ্ডিয়া দেবি আইছে ইদুলা CEO দলে এলন মাস্ক মই কোন বসে দুনিয়ালা সবচে তুন ওলা আছে তাই কান লাগা একটা অটো পাইলট ফিচার বি আছে মানে আপনি কোথাও কোথাও ডিমার পৰা কোইমা যাবলৈ আছে বলে আপনি লোকেশনে ঢালি দিলে আপনি না জুলাই লবি আপনি খুমাই যাই লবি গাড়ী পৰা তাই একলা লৈ যাব পার্কিং তক বি খুদ আপলা খৰ ওচৰে জানা তাই একলা নিজৰ পার্কিং কৰি লব ট্রাফিক পুলিশ আছে মানুহ কাৰে আহি আছে ইটো সব অটো কন্ট্রোল থাকে আছে তাই একলা পৰা কৰিব তো ইলা হিসাব দি পৰা ড্রাইভার দো কেয়ারলেস হৈ যায় ইনিকা লাগা একটা ইতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি ট্রেন্ডিং যায় আছে
driver aro idu passenger ta jumbi khumai jena tai nijo ikla autopilot laga feature ba chulai na jala tu dikhiyo rashe India de bi aise duan manokan bishi wonder ka ase ki India de bi idu laga feature ru chulawale paribo na nai holi bi ekta disadvantage tu idu ase ki kwanishna driver kan alert na thakya hoi jabo ki iguna hoi ta ikla bra sail bo na idu laga bi dikhiyo ra du apnangi idu future manu laga future du ineka ase nijo ekla bi kare ekla bi chulawale prai la tak bi ahi ase ko tu apnangi janai ase Aro next year say India de jagale first vaccination drive de 1.91 lakh manukan vaccine shot luise wado dekhe ora se Aro next year say yada report sabde wa se ki China de 100 million Chinese manukan ke idu unsafe drinking water pani piya dule supply kuri thela do dekhe ora se wado apne ke tbi janai se Aro next year say kwan jina mohan Nagaland bi idu jagale 16th of January dunia laga sobse tangor vaccination drive program de mohan bi lobole parashi na hwase report sabe hwase ki 561 mohan naga manukan idu frontline workers aro healthcare workers vaccination do luise wala do dekhiyo rase aro official laga figures se sabe hwase ki around 62 vaccination do ole idu first day brahi idu phase 1 de brahan covered kuri luise wado dekhiyo rase yere department kamra public kan ge mohan naga manu kan ge request kona ko ase ki idu rumors kan alag fake messages kan covid-19 vaccine laga oborde aha laga idu laga oborde dahan biswas na guribole karne wala tu dekhiyo rase Aro the next year say moi last monday bi goche aro dubar dimbar idu laga oborde bi goche ki Kohima Science College Chochoma de thagya laga du idu la land dispute idu madi laga kondugol thagya laga du idu laga oborde ekta bishi student bodies kamra bi approach kore ase government khan logoti bi idu problem solve koribole to finally idu la problem to solve kurisha wala tu dekhiyo rase idu le chief minister laga residence office tebra Kohima de on 18th of December de kota kurisha wala tu dekhiyo rase khobar paldu janai ase Aro the next year say India social media de alag bishi khobor ahi ase aro ekta du sobse choka dia laga kotha aro apnan bishi India confuse hoina thakela tu ekta prophecy sabte vaccine luise bole sida apni norok de jabo hell de jabo gena kwala tu bishi charcha chase idu laga obode NBCC laga general secretary Reverend Dr. Zelho Kihobra kwala tu dekhiyo rase taibra idu kwala dole jagali idu vaccine launch kuribole amde NHA ke de taibra idu invocation nagura ke de idu laga ke taibra idu laga obode phodu dekhiyo rase yere taibra ko ase ki mon believers kan nijor ekla nijor la faith to mockery na bana bole karne ko ase nagameste moi ki ko na chane mockery du bole nijor ekla nijor la faith ke thamali kura la maza kura la na bana bole karne ko du dekhiyo rase yere taibra ko ase ki mohan confuse over idu vaccine do safe asina nai idu thik asina nai mohan doubts kan thagibole pare ase bole bi idu dole mon expert kan logode rakhi di bole ko ase aro taibra ko ase ki instead mon la role do church laga mon believers laga role do ishor ge pratana kuribole ase ki ishor idu vaccine do apni bra use kuribi aro idu laga vaccine bra manu safe kuria laga ekta vaccine hole dibi wena Pratana guribole hi mohan la kam ase wado dekhiyo rase taibra idu churches kan believers kan logode arobi exhort guna gua se ki mohan poila bra pratana guna ase ki vaccine ola bole karni vaccine ani bole karni to idu nisna continue pray kuribi idu vaccine du ishor bra use kuribi aro idu vaccine bra manu laga life save hola vaccine hole dibi guna pratana guribi koina tai kola do dekhiyo rase yere taibra ko ase ki itu mohan naga manhan dole bishi phag dole situational ekta hoi koi mohan la faith to itu mohan bishi confuse ho jai kiba jaga kiba ola ase kiba hoi ase wadam de mohan la faith ahe yere taibra ko ase ki ta hambra kun laga prophecy bi condemn na gore thik nai na hoy bole bi ta hambra itu bi ko ase ki sob prophecy bi right ase ina bi tahan endorse na gore tahan support na gore yere taibra ko ase ki prophecy de tahan bra biswas kori ase holi bi idu bi ase ki idu warning dina ase ishor la kotha bra ki sob yede moi nagames bra exactly explain gro na bra abdan sabe we believe in prophecy but we are also admonished by the word of God to test every spirit idu mane ase ki ekta da hamra prophecy le believe kura ase holi bi ishor la kotha bra itu bi koi ase ki sob la spirit te test koro bola ase ishor la kotha bra ko ase poila laga zamana de bra old testament de apnan saise hole mon sob anura jane ase true or false prophecy thagi ase idu du monso manubara jana ase bible de likina ase boila kina prophecy du thaise aro prophecy du duida type ase una monso banubara jana ase idu aneri type ra ko ase ki idia holibi mohan idu prophecy du le
right asina wrong ase itu janibole tu ishwar laga wisdom lagi ase God's wisdom tu lagi ase whether prophecy tu truth asina truth nai wole bi mohan manu khan dole bishi jelly idu biswas hoye jay phal bi bia bi idu ishwar laga wisdom na lugena aro jelly mohan confuse hoye jay wala tu dekhiyo ase aro the सबसे important point mention kora ase ki mohan laga salvation dole ishwar idu cross de muredam dehi taibra idu mohan laga pap tu lugena khomashe true mohan laga jisu bra mohan salvation du bhabula ase holi bi ekta country re ekta diagram bra kwa dole vaccine lobra idu hell de jabo wala du bible de aro christian faith de na mile wena wala du dekhiyo ase yede mo ekta mohan naga manukan laga ekta sadam de exactly mohan ki ase idu na channel laga du dekhiyo ase Aadhaar card ola jam debi 666 si kotha koi kiba ekta scheme ahi ase kiba ekta loan ahi ase kole 666 ase koi itu ase koi ine kai koi thake idu mane ase ki mohan idia sobse important the mark of peace aro 666 laga obore sob laga church de pastor kambra peshi pal bra idu publican ge pujai dibole importance wala do moi dikhiyo ase kila mane manu bishi bra 666 tu ki ase na jene gena beshi charcha ujai idu laga obore tik bra jene bolagi itu tu kine ahi bole ase ki hobole ase kiba hoile bi itu hi goina confuse ho jagi dura church gan pastor gan idu laga obore beshi public ge samjai dibole tu important ase kodo dikhiyo ase moi laga hisabte Aro the next is P. Hobung Imchungor, the first president of Imchungor Tribal Council, or a member of the steering committee NSCN IM Dole, 15th of January day, Tai Shoba Ditala residence de Murijala Dekhiyo ase Jagali Saturday din day NSCN IM laga chairman steering committee convener aro alak palebra condolence message diala do dekhiyo ase yede NSCN IM laga chairman bra ko ase ki tai dole ekta late Hobung du pray courageous man thakise tai bishi mon dangor kura manu bahadur ekta thakise aro phal kam nimite hi phal rasta dehi dikhabole laga manu ekta thakise kodo dekhiyo ase tai dole peshi life long thakela do mon dekhiyo ase tai dole 7 of March 1910 day janam hoje ase do mohan sai jole 110 nishna tai life long thakeda dekhiyo ase tai laga atma garni mohan pratana gurti bole aro tai laga family members kan garni pratana gurti bole apni ki request kona janai